फैजाबाद में धरना हुआ, वो भी तो मजहबी इंतहा पसंदी को इस्तेमाल किया गया था उस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसी ने पीटीआई की हमायत के लिए, पीटीआई के जो मफादात थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको इस्तेमाल किया और उनको बनाया भी गया, उनको बनाया गया, उनको मिडवाइफ किया गया, उनकी बाकायदा दाई का जो है रोल अदा किया गया, फिर उनको यहाँ पे लाया गया, फिर वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब तशरीफ़ रखते रहे, उनके दरमियान में जो है पुंजे बैठे नज़र आ रहे हैं सन। ये क्या है, ये क्या तमाशा है? हम लोग सबको ये इसके लिए कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। सबसे पहले अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, फिर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये हमने जो है पिछले 75 साल में जो जराइम किए हैं इस कौम के ख़िलाफ़, इस मुल्क के ख़िलाफ़ जो है किसी ना किसी तरह डायरेक्टली या डायरेक्टली हर बंदे ने अपना हिस्सा डाला। लेकिन खाई साहब अब इतना मर्ज बढ़ गया है कि अब इसका इलाज तो मुमकिन नहीं, सर्जरी ये सर्जरी है ना, ये ऑपरेशन जो है जो हो रहा है ये सर्जरी है। ये एक चीज़ को आसमा, ये एक चीज़ को एड्रेस कर रहा है, ये तो तालिबान को एड्रेस करेगा ना, इसका तो कोई और मकसद नहीं है। लेकिन जो हमारे मदरसों में, जो हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में, हमारी यूनिवर्सिटियों में जो एक एटीट्यूड जो है जिसकी तरबियत दी जा रही है कि हमारे में टॉलरेंस खत्म हो गई है। आप असेंबली में देखें, रोजाना देखें, क्या टॉलरेंस है? वहां पे कोई टॉलरेंस नहीं है। वो माइक्रोकॉस्म है जो एक छोटा सा एक जो कहते हैं उसको वो बना हुआ है, नमूना बना हुआ है हमारी कौम की एटीट्यूड्स की, उनकी जो है वो एक किस्म का नमूना बन के सामने आया हुआ है जो हमारी नेशनल असेंबली में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो छोटी छोटी चीज़ें जो कि बताती हैं कि असल में लावा पक रहा है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इसके कोई सियासी मकासद नहीं है। ठीक, मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको बता, कोई सियासी मकासद नहीं है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मकासद हैं, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। आप पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे? पहले कबीना के पास जाएगा, फिर पार्लियामेंट में आएगा, तो सारा प्रोसेस वहाँ पे ब्रीफिंग दी जाएगी सारे कबीना को जो है पहले ब्रीफ किया जाएगा कि भाई ये फैसला हुआ है, जो एपेक्स कमेटी है उसने फैसला किया है। उसके बाद हम क्या फैसला करते हैं प्राइम मिनिस्टर या वगैरह या कबीना में क्या फैसला है, मैं उसको प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता। मैं अपनी ज़ाती राय का करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो है, या अब मेरा ख्याल है कि असेंबली में पूरी क्या कहते हैं वो बंद कमरे में इजलास नहीं होना चाहिए जिस तरह पहले होते रहे। अच्छा, हमें इसको पब्लिक को दिखाना चाहिए, लोगों को पता लग नहीं होगा। आप डिफेंस मिनिस्टर है सर, अगर आप ये बात प्राइम मिनिस्टर को, आर्मी नहीं, मैं आपका कर रहा हूँ ना, मैं अभी कर रहा हूँ, मैं अभी आपके सामने ओपन हो सारी कि ये पता लगे लोगों को कि इस मुल्क के साथ हुआ क्या है और हमने जाना कहाँ है, हमारी सिमत क्या है, हमारी मंजिल क्या है। अब सबको पता लगना चाहिए। इन नौजवान बच्चों को जो 15 साल के, 16 साल के या 20 साल के या 22 या 25 साल के जो बच्चे हैं, इनको ये भी नहीं पता कि 10 साल पहले इस मुल्क में क्या था, आइन क्या था, सियासत क्या थी। कोई ये हमने बताना है ना, ये उनका कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है कि हम उनको कॉन्टेक्स्ट ही नहीं दे रहे कि इस मुल्क के हालात का कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि ये बर्बादी कहाँ से शुरू हुई, ये जो शराजा बिखरना शुरू हुआ, ये क्यों बिखरना शुरू हुआ। जाहिर है कि राय आमा हमवार होगी तो ऑपरेशन भी कामयाब होगा, वरना नहीं बिल्कुल होगा। बल्कि इसके लिए अगर सियासतदानों को जगह जगह जाके बातें भी करना चाहती हैं, उसमें वहाँ पे होस्टाइल भी हों लोग, उनको भी फेस करना चाहिए। कौन करेगा खाई साहब? अभी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, आप तो कर रहे हैं, आप तो पार्लियामेंट में भी कर रहे हैं, मगर आपकी जमात के बहुत सारे लोग जो है वो इसके अंदर जो है वो चुप रहेंगे, उनका अपना मौकफ होगा। डिवाइड है, आपकी जमात के अंदर भी होगी, पीटीआई के अंदर भी डिवाइड है, वहाँ कुछ लोग चाहते होंगे कि ये तो इसको ख़त्म कैसे करना है? देखें, ये नहीं है कि अगर डिवाइड है तो उसको हम गिव अप कर दें। बावजूद इस तमाम रेजिस्टेंस के वी मस्ट पुश इट हार्ड, सख्त फैसले करने बिल्कुल, और उस पर अमल भी कराना, उसकी को अगर कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। देखें, अगर आज आपको कोई कीमत अदा करनी पड़ती है, फ़र्ज़ करें महंगाई की बात कर लेता हूँ, एक और बात कर लेता हूँ कि आप महंगाई की वजह से जो है आज सख्त फैसले कर लेना तो आपको 2 साल के बाद आसानी हो जाएगी। आज 5 साल की अगर टर्म स्टार्ट हुई है, पहला बजट हम इस टर्म का दे रहे हैं, अगर आज ऑपरेशन सारे कर दिए जाएं तो 6 महीने, साल या 1.5-2 साल के बाद ये मरीज़ जो है, हमारी इकोनॉमी जो है, मरीज़ है ना, ये फिर चलने फिरने के काबिल हो जाएगी। अगर हम जो है ये ऐसे लेपापोती करते रहे
اور جا کے تیسرے یا چوتھے سال میں جب الیکشن قریب آ جائیں گے اس وقت جا کے ہمیں ہوش آئے تو غلط ہوگا. 2 سال میں اب یہ سب کر لیں, ہو بھی جائے, اس کے بعد آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی یا کل کو پھر ڈیل ہو جائے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ میں آپ کو اس کا بھی جواب دیتا ہوں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی, اگر آپ کے پاس اکنامک سٹیبلٹی آ جائے گی, پولیٹیکل سٹیبلٹی خود بخود آ جائے گی. آج میں آپ کو اس کا آرگومنٹ بھی دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ بلکہ مجھے ایک بڑے جو ہے بڑے کیا کہتے ہیں اچھے اور جو ہارڈ کور جو پی ٹی آئی کے لیڈرشپ ہے ان کے ایک ممبر نے مجھے بتایا, اسمبلی میں کہا, اس نے مجھے پوچھا کہ پیپلز پارٹی کے پاس کتنی سیٹیں تھیں 97 میں. میں کہا 20, 21, 22 تھیں. انہوں نے کہا ہمارا اس سے بھی برا حال ہوگا جو اس وقت ہمارا عوام میں جو ہمارا حال ہے. یہ جب کی بات ہے جب آپ اپوزیشن میں تھے اور وہ گورنمنٹ پارٹی. جی ہاں, یعنی their popularity was at the lowest ebb. اگر وہ پاپولر آج جماعت ہے, جو میں مانتا ہوں پاپولر ہے, اگر وہ پاپولر جماعت ہے تو اس کے ریزنز ہیں نا, اس میں کو ہماری کوتاہیاں بھی ہوں گی, اس میں اکانومی کا جو ہے وہ جو ہے شاخسانہ بھی ہوگا, اس میں ہماری سوشل میڈیا کی ویکنیسز بھی ہوں گی, اس میں جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈیفینڈ کرنے والے لوگ اتنے نظر نہیں آتے ہماری پارٹی کو یا ہماری گورنمنٹ کو جو ہے, یہ سارے فیکٹرز مل کے آج جو ہے ان کی پاپولیرٹی ادھر ہے جو آج سے 2.5 سال یا 3 سال پہلے ہماری پاپولیرٹی تھی اور ان کی انپاپولیرٹی تھی. سو دیز تھنگس کین بی چینجڈ. All you have to do is adopt a strategy which will work, which will be effective. تو اس طرح تو جو ہے اگر آپ بے مہار چھوڑ دیں تو پھر رڈرلیس ہو جاتا ہے ساری چیزیں. احسن اقبال صاحب کے ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر بہت پی ٹی آئی نے ظاہر ہے ان کا بنتا بھی ہے حق کہ وہ احتجاج کریں. وہ کہتے ہیں جی 5 سال 6 سال کے لیے اگر خان صاحب اندر رہے تو پاکستان آگے بڑھ جائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایک مقبول جماعت کے لیڈر کو اندر رکھنے سے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ میں اس پہ نہیں جاؤں گا. میں دیکھیں ان کے خلاف جو ہے ایسے کیسز ہیں جو بڑی سیریس نوعیت کے ہیں, جن پہ انہوں نے ملک کی جو سالمیت کو بھی جو ہے کمپرومائز کیا ہوا ہے. کچھ کیسز چل رہے ہیں, کچھ جو ہے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اور بھی کیسز ڈیولپ ہوں. میں نے جو بھی 4 سال یا 3.5 پونے 4 سال ان کی حکمرانی دیکھی ہے, آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ پاکستان کے, میں ایک اگزامپل دیتا ہوں, سب سے زیادہ قرضہ ان کے دور حکومت میں پاکستان میں لیا گیا. اگر آپ فگر دیکھیں 70 سال میں اتنا نہیں لیا گیا جتنا ان کے 3-3.5 سال میں لیا گیا. یہ تو مستند بات ہے نا. کیا کورسپونڈنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ تو پیسہ کہاں لگا ہے؟ چلیں کچھ جو ہے قرضے اتارنے کے لیے استعمال ہوا ہوگا, کوئی انٹرسٹ پیمنٹ کے لیے, لیکن کچھ بچا تو ہوگا. 800-900 ارب روپے کا قرضہ جو ہے کے پی کے میں انکریز ہوا ہے, وہ کہیں لگا ہے؟ کو بتائے تو صحیح کہاں لگا ہے؟ کسی سڑک پہ, کسی ہسپتال میں. چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں 80% بچے جو ہے وہ کے پی سے آتے ہیں. 80% بچے کے پی سے آتے ہیں. بہت بڑا ہاسپٹل آپ دیکھا ہوگا جو گلاب دیوی ہاسپٹل کے ساتھ ہے. اب دس از اے کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ.